Baka gusto mong mag-high lang. Ikaw. Oh, may mag-high lang po saglit. Hello po. Uy, fresh, bagong ligo. Shoutout po sa inyo. Okay na? Okay na. Pero mag-hi ka muna. Hello po, shout out po. Oh, shoutout daw. Thank you po. Thank you daw po. Pasilip-silip lang po kasi si Carla. Yan po si Carla po. Ayan. Oy, Papa Jones, punta nyo yung Tops view. Ay, oo bro. May nakita nga akong bus kanina, nakalagay Tops. Yun. Parang, hindi ka naman naniniwala sa akin. Tops. Yun pa, alam mo yung Tops sa sabon? Oo. O, yun pala, Tapos na puti. yun pala yung ano doon, kargado nila. Okay. Uy, si Tita Maylene of Las Vegas. Tita Maylene. Hello both of you. Have fun. Mega love shout out po kay Ma'am Jenny, Ma'am Connie Sanchez. From Tita Maylene of Las Vegas. Tita Maylene of Las Vegas, thank you very much po. Hi ka kay Tita Maylene. Thank you po, Tita Maylene. Thank you po, Tita Connie, Tita Jenny. Thank you very much po. Thank you very much po. Uy, hagdaw kita.